अस्सलामुअलैकुम सामीन। 23 शाबानुल मुअज़्ज़म और 5 मार्च है। आज की ख़बरों की शुरुआत जामिया अशरफुल उलूम रशीदी गंगो के शोबा तजवीद के उस्ताद क़ारी मशकूर अहमद रशीदी क़ासिमी की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। बिल्हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा वमन जाअ बिस्सय्यिअति फला युज्ज़ा इल्ला मिथलहा وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
صدق الله